Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على أن جمعنا في هذا الجامع مسجد عمر بن الخطاب بمعهد جوهرة العلم بمديرية Barito Kuala منطقة كليمانتان الجنوبية. ونحن في هذا اللقاء نريد أن نستمع إلى بعض النصائح والتوجيهات للطلبة ولمن سكن داخل هذا المعهد. وتيسيرا تسهيلا وتفهيما لكم سأتكلم باللغة العربية فأحيانا أترجم إلى اللغة الأندونيسية. أحبتي الطلبة والمحفظون والمشرفون والمنظمون عافاني الله وإياكم. النصيحة الأولى أن في هذا اليوم يوم إجازة، وقد قرر قسم جمعية الطلبة ورعايتهم أن هذا اليوم يوم المسابقة. فالنصيحة إن تسابقتم في المسابقات الرياضية فلا أحد يضر أحدا. إن تسابقتم في المسابقات الرياضية فلا أحد يضر أحدا. فهمتم؟ ماذا فهمتم؟ لا أحد يضر. ما معنى يضر؟ من كلمة ضرب أحدا.
المسابقة مسابقة، ليست هناك ضرر. أنا لا أريد أن أسمع أثناء المسابقة الرياضية هناك من انكسر رجله أو انقطع يده، لا أريد هذا. المسابقة التنافس من أجل التروض النفسي حتى ترتاح وتنتشطون بعد ذلك. ليس هناك ضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز أن يكون هناك ضرر ولا ضرار، يعني أن تضر أحدا. هذه النصيحة الأولى: لا تضر أحدا في المسابقات الرياضية في هذا اليوم. تسابق بالنظام، تسابق بالتؤدة والأفعال الطيبة، لا تضر أحدا. لا أريد أن أسمع أن هناك من قطع يده، من انكسر رجله. فهمتم؟ أصحاب الوراء فهمتم؟ آبيان فهمت؟ ماذا فهمت يا آبيان من النصيحة الأولى؟ نعم، لا يضر أحدا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذه النصيحة الأولى. Jangan sampai ada yang kakinya patah, lututnya pecah, tangannya putus. لأن هذه المباراة المسابقات من أجل التروض النفسي. Karena lomba ini untuk menggerakkan tubuh, hatta tantashitu ba'da dzalik, sampai atau tanashatu ba'da dzalik, sampai kalian semangat lagi. An-nasihah ats-tsaniyah, هذه النصيحة تتعلق بحفظ القرآن. سيما من كان جالسا في المرحلة المتوسطة. انتبهوا جيدا، من كان جالسا في المرحلة المتوسطة، إما هذا الطالب دخل في جمعية التحفيظ القرآن أو لم يدخل. فعلى من جلس في مرحلة المتوسطة أن ينتبهوا هذه النصيحة. من كان في جمعية الطلبة وهو في المرحلة المتوسطة، فبعد قدر من الله عز وجل واستعانة به عليكم أن تنتهوا من حفظكم 30 جزء في المرحلة المتوسطة. أرجوكم كذلك، عليكم أن تنتهوا في المرحلة المتوسطة. فهمتموني؟
في المرحلة المتوسطة لا سيما من دخل في جمعية تحفيظ القرآن عليه أن يسارعوا في ختم حفظ القرآن في المرحلة المتوسطة. لماذا؟ من يعرف السبب؟ لأنكم إذا جلستم في المرحلة الثانوية هناك أشغال والنشاطات لمن جلس في المرحلة الثانوية. في الصف 11 سيكون لكم مهام والنشاط، يعني لجمعية الطلبة بمعهد جوهرة العلم سيكون لكم مهام ونشاط، يعني جمعية الطلبة. والصف 12 ستصبحون محفظين ومشرفين، إذن ما عندكم أي وقت. وفي المرحلة الثانوية تحفظون متون طالب العلم، لأننا نريد أنكم جميعا تواصلون الدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. قولوا آمين. فالطريقة هي استغلال الوقت في المرحلة المتوسطة بحفظ القرآن، سيما 30 جزء احفظوه وسارعوا في الحفظ، لأنكم إذا تجاوزتم المرحلة المتوسطة دخلتم في المرحلة الثانوية ستحفظون غير القرآن، يعني حفظ متون. وهذا الحفظ من أهمية بمكان، هذا الحفظ من أهمية بمكان للتسجيل في مواصلة الدراسة في الجامعة الإسلامية. أنا أترجم لكم أو أنا أسألكم، من جلس في المرحلة المتوسطة هل فهمتم؟ من يفهم يرفع يده حتى يبين لنا. من أفضلكم في المرحلة المتوسطة؟ من أفضلكم؟ من فهم؟ أسرعوا. المرحلة المتوسطة الصف 9 والثامن والسابع. بنزيما فهمت كلامي؟ فهمت؟ تقدم هنا. خذ ميكروفون وتكلم. ماذا فهمت من النصيحة الثانية؟ نعم. على كيفك، تريد أن تتحدث باللغة العربية فهذا أفضل، وتريد أن تتحدث باللغة المنطقية فهذا غير أفضل. نعم، أفصح لنا، بين ماذا الشيء الذي بينته في النصيحة الثانية. تفضل تكلم. لا بأس إن أخطأت قليلا، لا بأس، نحن هنا ندرس نتعلم. لا تتخيل لكن تتكلم. قلت لابد أن ننتهي. نعم. 30 جزءا عند
نعم. ماذا تقول؟ عند متوسطة. أنت في أي صف الآن؟ الصف الثامن. أحسنت. طيب لابد. أحسنت. ضع هنا. جزاكم الله خيرا. صحيح النصيحة؟ سؤال من هذه النصيحة: لماذا لابد أن ننتهز الفرصة في المرحلة المتوسطة لإنهاء حفظ القرآن 30 جزءا؟ سؤال. لماذا أنصحكم بإنهاء أرض حفظ القرآن 30 جزء في المرحلة المتوسطة؟ هو ليس لازما، لكن لماذا؟ نعم. من يجيب؟ ويرا تريد أن تجيب؟ من؟ حبيبي، فهمتم السؤال؟ طيب سؤالي أكرر وأؤكد: لماذا أنصحكم؟ نصيحة ليس واجبا، نصيحة. لماذا أنصحكم أن تنتهزوا الفرصة بإنهاء أرض حفظ القرآن 30 جزء في المرحلة المتوسطة؟ من؟ رسول من الصف الثامن، اختار. يلا أسرع، الوقت يمضينا. من؟ إلياس. أين إلياس؟ تفضل. لا تدري؟ لا تفهم؟ فهمت أو لا؟ نعم، تفضل تقدم أجب. نعم أجب بصوت مرتفع. لأن هناك أشغال كثيرة. في أي مرحلة؟ في المرحلة الثانوية. مثل ماذا؟ هنا في الصف 11 هناك دخول جمعية الطلبة، مثل الآن الصف 10. انتبهوا، السنة القادمة عندكم أشغال. إذا لم تحفظوا المتون في هذا السنة، في هذا العام، عندكم أشغال. جمعية الطلبة احفظوا متون طالب العلم، لأننا نريد منكم جميعا أن تواصلوا الدراسة. إلى أين؟ إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ثم ثانيا، ما هي الأشغال؟ حفظ المتون في الصف 10. حفظ المتون في الصف 10 هذا أفضل. وإذا حفظت المتون في الصف 10 تناولت الشهادة. هذه الشهادة مهمة للالتحاق بالجامعة الإسلامية. وفي الصف 12 ماذا أشغالكم؟ مشرف ومحفظ. أحسنت. ما اسمك الكريم؟ امتياز. قل ما شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل استرح. والله أنا فرحت جدا أنكم تفهمون كلامي ولم أترجم إلى اللغة الإنجليزية. هذا يفرحني كثيرا. قل ما شاء الله.
طيب. لكن بما أننا هناك طلاب جدد فهمتم؟ مزاني فهمت؟ إحسان فهمتم؟ أبيو فهمت؟ أين أبيو؟ فهمت أبيو؟ فائز أين فائز؟ فهمت يا فائز؟ فهمت أو لا؟ فهمت؟ لا. رئيس أين رئيس؟ فهمت يا رئيس؟ فهمت؟ طيب لا بأس أترجم قليلا إلى Indonesia. Ini nasihat, dan saya ketika di pesantren tidak dapati nasihat seperti ini. Kenapa? Karena pesantren saya orangnya ribuan. Makanya santri, insya Allah santri pesantren dan ilmu tidak sampai ribuan. Maksimal kita 500. Ini sekarang 200. Ini saja sudah banyak. Tahun depan tambah 250. Karena banyak ribuan, jadi kiainya susah untuk memberi nasihat selalu. Kiainya kurang dekat dengan pesantren, dengan santri. Maka ini nasihat bagi kalian yang saya belum dapatkan ketika saya jadi santri. Apa itu? Yaitu pandangan ke depan, ngatur waktu, ngatur target. Ketika marhalah mutawassitah, usahakan, terutama ya jam'iyah tahfidzul Quran, usahakan selesaikan hafalan. Kenapa? Karena kalian di marhalah sanawiyah akan banyak kegiatan, banyak pendidikan yang akan kalian dapatkan. Satu, di marhalah sanawiyah kalian akan menghafal matan-matan. Kalau menghafal 30 juz atau 15 juz sesuai dengan kelompok masing-masing, ada yang jam'iyah, ada yang jam'iyah, maka dia akan dapatkan syahadah. Tapi kalau kalian di marhalah sanawiyah menghafal mutun, kalian akan dapatkan. Dan kita sudah bekerja sama dengan panitia penghafal matan di Masjid Nabawi. Jika kalian menghafal matan walau secara online, kalian dapatkan syahadah. Dan ini info A1 dengan takdir Allah. Setelah takdir Allah, kemudian syahadah hafal Quran, syahadah hafalan-hafalan matan, maka itu mudah bagi kalian insyaallah untuk diterima di Universitas Islam Madinah. Makanya kelas 10 hati-hati, ini semester kedua, semestinya kalian kelas 10 sudah menghafal matan, harus dapat syahadah. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kenapa? Sebanyak kalian hafal matan, sebanyak itu akan dilihat nantinya, dapat syahadah. Kemudian kenapa harus menggunakan waktu pas SMP atau marhalah mutawassithah untuk menghafal Quran? Karena marhalah tsanawiyah kalian kelas 11 menjadi OSPI, organisasi pesantren, organisasi santri pesantren intan ilmu. Ya, ini nasihat khusus bagi yang sekarang kelas 7, terutama kelas 7 yang jam'iyah. Irfa' yadakum. As-saff as-sabi' jam'iyah tahfidz Quran, irfa' yadakum. Hati-hati, selesaikan, usahakan 30 juz pas waktu marhalah mutawassithah. Waktu kalian masih tidak terasa nanti kalian. Ini sekarang 1 semester. Tinggal setelah semester ini tinggal 2 tahun lagi selesai. Semestinya harus diselesaikan. Ini nasihat, tidak wajib. Ya, tidak wajib, ini nasihat. Laisa wajib, lakin an-nasiha hatta yani turattibul awqat. Kemudian kelas 12 nanti lebih dahsyat lagi. Tahun depan yang menjadi muhafidz adalah kelas 11 sekarang. Yang menjadi musyrif kelas 11 sekarang. Ini untuk pendidikan kalian.
Ini nasihat, hadhihi nasihat tsaniyah. Bisa dipaham tuh? Baik. Tulabul judud fahimtum? Baik. Hati-hati ya, jangan sampai waktu berlalu. Coba sekarang Adrian, siapa lagi? Faris. Ini contoh Faris. Faris Kamis ini sudah selesai. Qul Masya Allah. Faris sudah selesai di tahfidnya. Berarti tugasnya tinggal murajaah. Nanti di sanawi tugasnya menghafal mutun. Hafal mutun dapat syahadah. Simpan, dapat syahadah. Nanti kalau sudah selesai kelas 12, maka daftar ke Madinah. Itu akan dilihat. Saya diberitahu info A1. Ya. Karena sekarang tidak ada ujian pendaftaran di Universitas Madinah. Cuma berkas-berkas saja. Nilai kalian baik, mumtaz, hafalan kalian 30 juz, kemudian banyak tahfidz, banyak syahadah hafal mutun, gunakan itu sebaik-baiknya. Bagi yang sekarang kelas 10, gunakan waktunya, masih ada waktu. Ya, jangan terutama yang jamiah merasa sudah 30 juz, Ustaz saya ngapain? Enggak, masih ada waktu. Ya. Ini saya lihat sebagian yang kelas 10 sudah selesai tahfidznya futur. Apa arti futur? Futur melemah. Yang asalnya semangat melemah, merasa sudah selesai tugas. Enggak, masih ada waktu, masih ada kerjaan. Apalagi tahun depan kelas 10 jadi a'dha jam'iyah. Ini nasihat yang kedua. An-nasihat tsalitsah wal akhirah, hadha al-yawm yawmul intikhabat. Hadha al-yawm yawm al-intikhabat. Ma mana al-intikhabat? Pemilihan Raisud Daulah, pemilihan umum, ya, pemilu untuk presiden dan juga legislatif. Taib. Ana urid an atakallam bil lugha Indonesia hatta tafhamu jami'an. Ahibati talabah, sebagai pengetahuan bagi para santri agar benar-benar tahu bagaimana sebenarnya Islam mengatur untuk mencari pemimpin. Mencari pemimpin di dalam agama Islam ada 3. 2 disyariatkan, 1 tidak disyariatkan. Tetapi jika 3 ini terjadi, maka kita wajib taat kepada pemimpin. Cara yang pertama adalah dengan cara namanya istikhlaf. Istikhlaf. Bi ayyi tariqah? Istikhlaf. Istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Seorang pemimpin sebelumnya, sebelum dia turun, selesai tugasnya, dia memilih pemimpin setelahnya. Dan ini yang dilakukan secara isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit keras 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau wafat hari Senin. Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Kamis siang salat zuhur, beliau sudah tidak sanggup lagi menjadi imam bagi kaum muslimin. Beliau akhirnya berbaring, tidak sanggup menjadi imam. Saat itu yang diperintah untuk menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun istri beliau yang juga anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tidak setuju bapaknya menjadi imam. Kenapa? Karena sang bapak jika menjadi imam, jika sholat sering menangis. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam. Tahun ke-9 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan radhiyallahu anhu
diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin berhaji. Ini isyarat-isyarat bahwa pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka kaum Muhajirin dan Ansar memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi apa? Amirul Mukminin. Jadi ada Rasulullah, pengganti beliau, gelarnya namanya Khalifatu Rasulillah, yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifatu Rasulillah, maka namanya adalah Amirul Mukminin, karena tidak mungkin namanya Khalifatu Rasulillah. Ya, makanya diganti namanya menjadi apa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah setiap pemimpin kaum muslimin. Amirul Mukminin. Kalau di Yaman pemimpinnya namanya Tubba. Kalau di Qibtiyah Mesir pemimpinnya namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tetapi gelar. Raja Qibti namanya Fir'aun. Kalau di Mesir, Raja Mesir namanya Al-Aziz. Kalau di Romawi namanya Kaisar. Kalau di Persia, nama rajanya atau gelar rajanya namanya adalah Kisra. Sedangkan kalau orang beriman namanya apa? Amirul Mukminin. Maka jadilah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin pertama setelah Khalifatul Rasulullah SAW. Cara yang kedua adalah dengan cara namanya kesepakatan ahlul halli wal 'aqd. Ahlul halli wal 'aqd. Caranya bagaimana? Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin pertama. Beliau memilih dari para sahabat 6 orang yang jos. 6 orang yang paling terbaik. Kemudian dari 6 orang ini bermusyawarah. Siapa yang paling berhak menjadi Amirul Mukminin kedua setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka terpilihlah siapa? Utsman bin Affan. Ini 2 cara yang sesuai dengan syariat untuk memilih pemimpin dalam agama Islam. Selain itu tidak ada yang dibenarkan dalam agama Islam. Ada cara yang ketiga, dia tidak sesuai dengan syariat, akan tetapi kalau terjadi stabilitas keamanan nasional, dia sudah yang memegang kekuasaan, maka rakyat di bawahnya harus taat. Apa caranya? Caranya adalah memberontak, menggulingkan pemimpin sebelumnya. Menggulingkan pemimpin sebelumnya. Tapi ini harus ada syarat. Syaratnya adalah pemimpin sebelumnya orang kafir. Dan kafirnya jelas, bukan isu. Kekufurannya jelas. Berdalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalau kita memiliki pemimpin yang zalim, afala nunabidhuhum bisayf? Bolehkah kita memberontak dengan pedang?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La illa an taraw kufran buahan 'indakum min Allah fihi burhan." Tidak boleh memberontak kecuali kalau kalian lihat pemimpin kalian kufurnya nyata. Ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru boleh. Syarat yang kedua adalah pemimpinnya enggak sholat atau tidak membolehkan kaum muslimin sholat. Enggak boleh sholat Jumat, enggak boleh sholat Id, enggak boleh sholat berjamaah. Nah, ini boleh diperangi.
boleh diturunkan. Kalau bahasa ininya boleh dimakzulkan. Kalau bahasa tata negaranya boleh impeachment. Boleh. Kalau dia tidak membiarkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la ma aqamu fikumus salah. Dalam riwayat yang la ma sallam. Yang artinya tidak boleh memberontak memimpin selama mereka membiarkan kalian sholat di tengah-tengah kalian, atau selama mereka sholat. Kalau sudah tidak sholat, maka ini keluar dari agama Islam. Boleh diperangi. Syarat yang ketiga, boleh memberontak adalah punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, nggak boleh. Kenapa? Karena akan mendatangkan kerusakan lebih besar daripada perbaikan yang diinginkan. Maka dalam agama Islam, kalau ada pemimpin minum khamar, suka berzina, suka berjudi, boleh nggak memberontak? Tidak boleh. Wajib tidak taat kepada mereka di dalam pemerintahan, wajib taat. Tidak boleh taat di dalam maksiat mereka, tidak. Tapi tetap wajib taat menjadi rakyat, nggak boleh memberontak. Tetapi kalau terkumpul 3 syarat tadi, kemudian terjadi keamanan nasional, yang memberontak tadi sudah memimpin, berkuasa, maka wajib kita rakyat untuk taat. Nah, itulah 3 cara dalam agama Islam mencari pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun yang dilakukan sekarang, terutama kelas 11 yang akan hari ini ikut pemilu, kemudian juga para muhafidh, munadzim dan musyrif yang akan ke TPS. Maka cara seperti ini adalah tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena tidak memperhatikan kualitas dari suara terbanyak. Seandainya suara terbanyak itu adalah orang-orang buruk, maka orang buruk yang akan menjadi pemimpin. Seandainya suara terbanyak itu adalah para pelacur misalnya, maka atau yang suka minum khamar, maka yang suka minum khamar yang menjadi pemimpin. Karena berdasarkan suara terbanyak. Itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi jika ingin menggunakan hak pilih, karena sistem sekarang di negara kita seperti itu, maka dipersilahkan. Karena kalau tidak menggunakan hak pilih, dia khawatirkan nanti orang-orang buruk akan menjadi pemimpin. Yang tidak sholat akan jadi pemimpin, yang suka bermaksiat akan jadi pemimpin, yang bukan ahli agama akan menjadi pemimpin. Makanya digunakan haknya. Nah, ini pengetahuan bagi kalian, bagaimana Islam sudah mengatur cara memilih pemimpin. Cuma nasihat saya, terutama santri yang ikut pencoblosan hari ini, ingat baik-baik, keluarnya kalian pada waktu yang sudah ditentukan, pulang kembali ke pesantren, dan selama di luar jaga nama baik pesantren. Jangan mencemarkan nama baik pesantren dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Hati-hati ya. Jangan sampai mencemarkan nama pesantren dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Karena bagaimanapun Allah sudah bertakdir di dahi kalian tertulis santri pesantren dan ilmu. Coba lihat dahinya, ada enggak? Ya. Artinya apa? Kapan kalian keluar, kemudian kalian melakukan sesuatu, itu yang akan dituding siapanya? Pesantrennya. Maka hati-hati, jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, sudah nyoblos langsung pulang ke pesantren. Tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Karena ini tugasnya cuma nyoblos, selesai, dapat tinta biru, sudah pulang. Ya, dan lebih daripada itu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
ada santri pesantren Intan Ilmu misalkan di luar ngerokok, yang akan dituding siapanya? Pesantren. Ketika santri pesantren Intan Ilmu di luar jalan-jalan sama perempuan, yang akan dituding siapanya? Pesantrennya. Dan pesantren yang paling tinggi derajatnya siapa? Siapa? Pimpinan pesantren. Jadi kalau kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, seakan-akan nyoret wajah pimpinan. Dan lebih daripada itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Kita bukan orang yang tidak belajar agama. Kita tahu Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Kalau seandainya mungkin tidak ketahuan di sini, pasti ketahuan di mana? Di akhirat. Karena di akhirat nanti akan diperlihatkan di hadapan, ya, sampai-sampai orang-orang yang diperlihatkan bukunya takut dia. Wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi yaquluna ya wailatana. Istamir al-ayah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran. Ya, wa wajadu ma 'amilu hadiran. ووجدوا ما عملوا الشيء الذي فعلتموه وجدتموه في الآخرة حاضر. ستشاهدون. ممكن في الدنيا لا يعرف أحد. أنا أمشي مع امرأة في مول لا يعرف أحد. أنا أستعمل كمامة لا يعرفني أحد. أستاذ أحمد في المعهد لا يعرف. لكن نحن نؤمن بيوم الآخر. Satusyahidun fil akhirah. Mada taf'alun? Maka nasihat saya, apapun yang kalian lakukan, Allah sudah bertakdir. Mau nanti yang SMP, yang marahlah mutawasitah, melanjutkan tidak melanjutkan, tapi sudah tertulis bahwa ini pernah nyantri di pesantren Intan Ilmu. Maka jaga akhlak ketika keluar, jangan sampai merusak nama baik pesantren. Terutama apalagi jangan sampai bermaksiat kepada Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Fahimtum jami'an? Baik. Hada ma uridu an aqula lakum. Hal ladaykum su'al? Baik. Laysa hunaka su'al. Naftatim مجلسنا هذا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.